कलर्स नेम। बच्चों आज हम आप लोगों को आकृतियों के बारे में बताएंगे, नए नए शेप से बताएंगे और कलर्स के नाम भी बताएंगे। चलिए बच्चों कलर्स के नाम आप लोग को बताते हैं। ब्लू कलर, रेड कलर, येलो कलर, पर्पल कलर, ब्राउन कलर, ग्रीन कलर, लाइट ब्लू कलर, पैरेट कलर, ऑरेंज कलर। चलिए बच्चों शेप बनाते हैं। स्क्वायर, हार्ट, ट्रायंगल, मून, क्यूब, राइट ट्रायंगल। चलिए बच्चों एक बार फिर से हम लोग को शेप्स को बताते हैं। स्क्वायर, हार्ट, ट्रायंगल, मून, क्यूब, राइट ट्रायंगल। चलिए बच्चों इसे हम कलर करते हैं। सबसे पहले ब्राउन कलर से हार्ट, रेड कलर, ट्रायंगल, पैरेट कलर, मून, येलो कलर, पिंक कलर, क्यूब,
सिल्वर कलर, राइट ट्रायंगल, चलिए बच्चों फिर से आपको रिपीट कराते हैं शेप्स को। स्क्वायर, हार्ट, ट्रायंगल, मून, क्यूब, राइट ट्रायंगल। चलिए बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।